ଶିଶୁ ହସିଲେ ଦୁନିଆ ହସେ। ଶିଶୁମାନେ ଆମ ଦେଶର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନମାନଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଖବରକାଗଜ ବାନର ସେନା। ଏହି ମହାନ ପତ୍ରିକାର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ଉପକଣ୍ଠ ଯାତ୍ରୀନିବାସ ପରିସରରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲିଯିବା ସେହି ମନୋରମ ମହୋତ୍ସବକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଲି ଦେଖିବା ଯାତ୍ରୀନିବାସର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଠାରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି ବାନର ସେନା ସହିତ ମୋର ଦୀର୍ଘଦିନର ସମ୍ପର୍କ। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 28 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥାଏ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଗବେଷଣା ପରିଷଦର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ମିଳନୀ ତଥା ଲେଖକୀୟ କର୍ମଶାଳା। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଓ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାତ୍ରା କଲୁ ସେହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାହିତ୍ୟ ବନ୍ଧୁମାନେ କର୍ମଶାଳାକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଏହି ଅପୂର୍ବ ମିଳନ ପର୍ବ ମୋତେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରୁଥାଏ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆତ୍ମୀୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି କର୍ମଶାଳା ମୋତେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନେକ କବି ଓ ଲେଖକ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଅନେକ ଉପାଦେୟ ବିଷୟ ସେଠାରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସେଠାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଡ଼ିଓ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ମୋତେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇନଥାଏ, ମୋତେ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ଲାଗୁଥାଏ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ସାହସ ଦେବାରୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ତାହା ଖୁବ୍ ମନଲାଖି ହୋଇପାରିଲା। ଏଇଠାରେ ସେ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାର ବରେଣ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଆମର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ, ମନୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଦିଗରାଜ ବ୍ରହ୍ମା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ବରେଣ୍ୟ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ଟୁକୁମୁସି ଓ ଶିଶୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପନ୍ୟାସ ରାଜାର ସ୍ୱପ୍ନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ଗୁରୁ ରୂପେ ମାନି ନେଇଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ବିଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ ଆପଲ୍ ସିଟି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ କବିମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋର ବିଶେଷ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତି ଓ ନନ୍ଦକିଶୋର ସାମଲ। ଡକ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ତୁମ ପରି ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଆମର ଅତି ଆପଣାର କବିତାଟି ଥିଲା। ପୁଣି ଆଉ ନନ୍ଦକିଶୋର ସାମଲଙ୍କର ଆମ ଘର କବିତାଟିକୁ ବା କିଏ ନ ଜାଣେ। ବିଗତ ଦିନର ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ସେହି ବିରଳ ଫଟୋଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଯାହା ହେଉ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଓ ବାନର ସେନା ମୋତେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ପରିଚିତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମୁଁ ଭୁଲିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାନର ସେନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଠାକୁ ଛୁଟି ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ସେହି ବାନର ସେନା ମହୋତ୍ସବର କକ୍ଷ ଭିତରକୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାନର ସେନା ମହୋତ୍ସବର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ। ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଓಂ ସହନା ଭବତୁ ସହନଂ ଭୁନକ୍ତୁ ସହ বীর্যং করবামহে তেজস্বিনা বদিতমস্তু
मा विद्युषावै मान्य चित्तरंजन मिश्र महोदय समस्ते जानते से एकदम चिर परिचित कोणार्क अनेक कार्यक्रम सहित संयुक्त अच्छी बर्तमान अनुरोध करी क्षमा मागी पाखे मोर बंधु बस जहाँ को नहीं ये कार्यक्रम जिते बड़े प्रथम मु कृष्ण बाबूर रूम रे भेटल चित्त बाबू मु कृष्ण बाबू एवं रक्षक बाबू आम बसिक एकाठी आयोजन करूँ अनुरोध करी से गत काल आज पर्यंत सब प्रतिश्रुति आछंती डॉक्टर चित्तरंजन मिश्र महोदय जहाँ को आप मंच आगु देखी एबे देखंतु बानर सेना पत्रिका अतिथि मान द्वारा उन्मोचन करा जाउछि। एबे अतिथि मानकर अभिभाषण को आम शुणा एवं आनंदर सहित ये महोत्सव को उपभोग करवा। जे शिशुर जीवन अमृतमय से अर्थरे परिप्रेक्षी मुझे कहीपे ताले शिशु को नहीं जो पत्रिका केवल अमृत ही अमृत प्रकाश खटोई सेना तो जड़े थाए कि ना जेनेल जेनेल प्रकाश खटोई हाई स्कूल बेलू जाने जड़े मेधावी छात्र थे आम गाँ पाखापाखि से हाई स्कूल बेले सुधीवर्ग मुख्यतः शिशु साहित्य लेखालेखि कर बंधुगण और भौणी ये गोटे सुजोग प्रकाश बाबू आज ये पवित्र बानर सेनार 37तम सारस्वत पर्व अवसर में आज सभापति महोदय रवींद्र सेनापति महोदय आज सॉरी बाहिपति आज मुख्य अतिथि सरोज सामल डायरेक्टर आईपीएल आज आयोजित बन्याढ्य उत्सव मंचासीन समस्त अतिथि मो सामना एवं बानर सेना को भल पाउथवा बानर सेना सहित अंगांगी भाव जड़ित थिवा समस्त भाई और भौणी बानर सेनार सामाजिक बंधु मैंने सज्जन मंडली सभापति पूर्व ये मंचासीन समरणीय अतिथि मानक मोर भक्तिपूत प्रणाम जनाऊँ सम्मुखें उपस्थित साहित्य प्रेमी समस्त को सम्मानित होता प्रतिभा सान सान पिला समस्त को ये अंतर्जामी अंतर भला प्रणाम मालिक प्रेसर अवसर जाए प्रकाश भाई सहित मोर बानर सेना को नहीं पारिवारिक संपर्क आज जहाँ मुझे तार मूल बड़ भाई प्रकाश भाई हाथ देखी धरी शिखे मत नहीं विभिन्न जगह बुले सुरेश भाई सहित परिचित करते मनिंद्र महांती सहित परिचित करमती लेखा जाए लेखा शिखे से कथा जदि मुझे ये स्वीकार न करी मु बोधे कृतज्ञ हो से दृष्टि मोर से मूल आत्मा बेले बेले रागी जाती स्नेह भाव जहाँ कहले प्रकाश भाई बाहागर में मुझे स्नेह भावज को आने लताहरण गाँ को वर्षा है वर्षा को खातिर न करी बाहागर शेष जाए राति अनिद्रा भावज को आनी आम छाड़िलु तापरे मु गली कोणार्क प्रकाश भाई गले गाँ भोरभुरा को मु गली मो कर्मस्थली बालिकपेश्वर हाईस्कल को सेठी मात्र 6 वर्ष 91 मसीह शहीद नगर रही 33 वर्ष गोटे स्कूल रही अवसर नेली सेठी गली केमती से प्रकाश भाई पहुँचले अंतर्जामी भाई पाखे अंतर्जामी भाई सेठी सुजोग देले से सब केते केते कथा से जीवन कथा साहित्य को आसुची 1994 मसीह
जो हाथ गणती केते जन गवेषक थिले ता भितरे डॉक्टर सुरेश चंद्र होउछन्ती अन्यतम से होउछन्ती षष्ठ गवेषक। आज जाए आम शिशु साहित्य रे 35 जन गवेषणा कर सारे जेते बेले हाथ गणती गवेषक थिले ता भितरे सुरेश भाईना जने। ओडिया साहित्य को उदयनाथ षडंगी अवदान संपर्क में गवेषणा कर उत्कल विश्वविद्यालय 1994 रु 2024 30 वर्ष हो गला। ये राज्य में किसी मिले ना, केवल खाली करने पड़े, संघर्ष करने पड़े, किंतु संघर्षर अंत ना। आम जो मैंने शपथ नहीं शिशु साहित्य किसी करूँ तेणु से आम कम करुचु। आम पछरे प्रकाश भाई अच्छा मुझे छोटिया कथाटे कही मोर वक्तव्य शेष करी कारण समय अतिक्रांत। स्नेह भाज आसला मु दूरे गली तार कारण हूँ मोर कर्मक्षेत्र दूर हो गला। पाखे थे मु रेगुलर आसे भाई पाखे पाखे रहे पाखे शुए काम करे। मु बाटर कहूली अंतजा भाई को नई बाली को जाऊ गाधेवा नई को कुशभद्रा को दांत काटी भांगू दांत घसू आसी पुणी पखाल दी जन सांग हो खाऊ गोटे बेलार खुड़ी भाजी देखे भजा खाइबू भाउज आसला मुझे चलीगली सियाड़ी किंतु से जो संपर्क आमर अच्छी ता भितर कलिका आसी लिटली आसी राजा आसी से सब बड़ हो गले आम बुढ़ा हो गलु आम पुणी आउ किछ समय पर केते कौन हम आम जानूना। तेज जहाँ हो बानर सेना पाखे मुझे चिर कृतज्ञ, प्रकाश भाई पाखे चिर कृतज्ञ। एमती समस्त को जड़े जड़े भाई मिलतु जी साहित्य रे किछि लोक को आग को नेबे। प्रथम कही शिशु हसिले दुनिया हसे। शिशु मानक मनरे टिके सरसता भरी देवाई आमर शिशु कवि माने तांकर लेखनी चलती एवं से ही शिशु कवि माने यही बानर समा महोत्सव रे सेमानंकर हृदयस्पर्शी कविता उपस्थापन करुछंती। आसंतु शुणिबा से ही कवि मानकर कंठरू दरदी शिशु मानक पई मधुर शिशु कविता गुच्छ। जय जगन्नाथ। सबु सारस्वत साधक साधिया को मोर विनम्र प्रणाम। भारत माँ शिशु आमे सभी भौणी भाई भारत माँ शिशु पर अपना मनरे नहीं सभी को संगे मिशु। आमेरे भाई बौद्ध जैन हिंदू मुसलमान किए बा आमे ख्रिस्टियान सभी को एक मन। आमेरे सबू कोनी कलिका मन को नेबू केणी लुआ सकाळ सूरज आमे आलुओ देबू बुड़ी। प्रभु को चिंता मानसे भरी लभिबो दिव्य ज्ञान देश हितरे देई जीवन रखिबो मा मन रखिबो मा मन। ये नीति मनु थाए नीति जी नीति मनु थाए बाट चालू चालू भामुड़ी पड़िले शिखी नाही बोली सही जाए। झुटिबा कारण खोजु थाए चालीबार निशा घारी थाए। बंका बाट अबा अजणा राइजे थकी पड़े नाही चालू थाए सी चालू थाए। कविटी से कविटी कविटीए हजु थाए पुणे भिजु थाए। हजेई भी दिए भिजेई भी दिए अन्य को अदृश्य हो जाए। धरा दिए नहीं कहा को केबे भी अलक्ष्य सी हजि जाए। जी थाए सी जनक पाई जीए ताकू खाली खोजु थाए। मनीषर कथा लिखिब कि छोट गीत गप लेखु लेखु तुमे भल कथा मान लिखिब कि डरबनी तुमे डरबनी सान भावी निजे डरबनी अन्याय अनीति असदाचरण केबे आखि बुझी सहिबनी केबे आखि बुझी रची अछ मायार पृथ्वी सबु जिमा भरा आकाशे तारा अलक आश्चर्य जीवन रे तुमे उठरे अतुल सप्त पसरा। बास चंदन रे देह को मंडीछ जगत तुमरी पाई आतुरा। अंग लगी तुम अंबर धरित्री पत्र फूले भरा नंदन परा। बासुकी फणारे छट कुच तमे गंगा जमुना तो महु। आम परिवार छोट पृथ्वी सुखरे रही पूरी
दुख विषाद को दूरी दे से आनंद देउची भरी सूर्य परी बापा दियंती आलोक केंद्र रे स्थापित होई स्नेहमयी माँ दियंती ममता धरणी रूप नहीं। बापा बो परा चलंती ठाकुर तांको सेवा करुथिबा तांको पूजुथिले दुख तो आसे ना एक कथा मने रखिबा न भाविबाहीन केबे तो काहाकू सभी को देह ईश्वर पशु पक्षी ठारू मनीष पर्यंत सबु दान प्रभुंकर रखिबानी मने गर्व अहंकार कहवा मधुर भाषा पर उपकार करिले जीवने पूरीब सकल आशा से सेवा करुथिले दुखी रंकी कर ईश्वर होइबे खुशी चला पथे आम फूल पड़ी जीव आशीष देवे बरसी ना नाही के जगते बापा बहु परी दुखे सुखे जीवे सही अमृत बांटती जहर कुपी आलोकर शिका हुई बानर सेनार टिकी टिकी कथा कहे आज काने काने मन रखिदेव ए छोट कथा को कामर लागिब दिने तो सबुठी आग धाऊ था तुम्हें अंधार को काटी नमानी पवन बेग तुम साथे आम राति कटी अच्छी कला करी अछ देह निदुआ आखिरे पढ़ा बही साथे पाइछु तुमर स्नेह तुम बिना आमे मूर्ख होई थांतु भूलिनु तुमको आमे आम पिलांकर तुम्हें तो अलड़ा लागुन काहार कामे रास्ता घाट सब अंधार तो थिला तुम्हें थिलो सहचर बजार हाट रे परिवा दुकाने सभी थिला निजर गाँ चौकीदार संगरे तुम्हें तो जगु थिलो सारा राती एबे से सहरे आलू और रोशनी जड़ुची नियमवती गाड़ी डाकबाजी पोस्टर मीटिंग टेस्टिंग खर्च केते कोन डेंगू मलेरिया जोगौची मो बापा हमर परिवार बड़ थिले सी 8-10 जन को जोगौथिले किंतु आमे गोटे जीव को मारिबा पई जेतिकी व्यवस्था करूछंती साखी मुळे चासी पुओ हल्का पवन रे कोड़ी रो भर धुआरे जाबुडी धरे चादर भीतर नाम की शिशु समिति एते आगेले मथा किंतु केते को पिला आज पर्यंत अमिक उपाख्यान मुनिब होई एकजिते चिंता करिबो नाम गछ को काटना भाई जीव रक्षा पाई न मिलिबो किछि छात स्वप्न हेबो छाई निज स्वार्थ पाई ए मूर्ख मनीष काटुछि जंगल तोटा सबुज जंगल बदले हेउछि कंक्रीट जंगल कोठा वृक्ष थिले मिले फूल फल छाई मिले गछ लगाइबा आसरे आस बिलाए आस कुना कुनी जते सभिए आस लगाइबा आम बाड़ी रे गछ गोटिए पिलांकु गोटिए गछ आसरे आस बिलाए आस कुना कुनी जते सभिए आस लगाइबा आम बाड़ी रे गछ गोटिए पिला को गोटिए गछ भल करी तार जतन नेबा तामूल रे पानी अजाड़ी देबा। मोर आजिर कवितार शीर्षक छोट भी शीर्षक छुए छोट छोट जल कणिकारु सृष्टि महासिंधु होई थाए छोट छोट धूली कणिकारु सृष्टि महामेरु होई जाए छोट छोट फूल वृक्ष भरी थिले कि सुंदर शोभा पाए छोट छोट फूले मन उड़ी बुले बासदार महकाए छोट छोट तारा आकाश रे भरा कि सुंदर शोभा पाए छोट छोट तारा मध्य जन्मभरा जोछना रे भरी जाए छोट छोट सर्वे न भाविबा केबे छोटरू बड़टी हुए निछक सत्य कथाटी मोर ट्विन्स नातुनेतुनी होचंदी रिया राम से प्रथम चित्र आंकी आरंभ करथिले 3 वर्षरू एवं गछ आंकीबा प्रथमरू आरंभ करथिले एवं सेखरे रंग मो गाँव होई नाही मोर कवितार शीर्षक मो गाँव होई नाही सहर भलिया लागुछि गाँ सारा खाली कोठा माळ माळ बिजुली आलुओ जळुछि
ଗୁହାଳରେ ଆଉ ଗାଈ ହମାଳୁନି, ବିଲାତି କୁକୁର ଭୁକୁଛି, ବଡ଼ି ସକାଳରୁ କ୍ଷୀର ବାଲା ଆସି କ୍ଷୀର ଦେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛି। ମୋ ଗାଁ ଆଉ ଗାଁ ହୋଇନାହିଁ, ସହର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କାଳି ଅନ୍ଧାରରୁ ବୁଢୀ ମାଉସୀଟା ବାସି କାମ ଯେତେ କରୁଛି, ଦିନ ଘଡ଼ିକକୁ ବୋହୁ ଉଠୁଅଛି, ସେଜରେ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଶିଶୁ କାଲି ବଡ଼ ହୋଇବ, ଦେଶ ମାତୃକାର ଟେକ ରଖିବ, ଶିଶୁ ଓଠ ଧାରେ ଫୁଟିଲେ ହସ, ଜାତିର ବିକାଶ। ସବୁ ଶିଶୁ ମାନେ ନୂଆ ଯୁଗ ଗଢ଼ି, ସ୍ନେହ ଦୟା କ୍ଷମ ଶାନ୍ତି ଏ ଜଗତେ ପରିବା ଠିକ ବେଳେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ବିଷ୍ଟପଣ। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସରେ ଆସ। ଆସରେ ଆସ, ଆମେ ସବୁ ଯେତେ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଗଛ ଲଗେଇବା ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି, ହାତେ ହାତ ରଖି ଏକ ହୋଇ। ଆସରେ ଆସ, ଆମେ ସବୁ ଯେତେ ଭଉଣୀ ଭାଇ, ଗଛ ଲଗେଇବା ଧାଡ଼ିକି ଧାଡ଼ି, ହାତେ ହାତ ରଖି ଏକ ହୋଇ। ପାଠ ନ ପଢ଼ିଣ ପାଇଲା ଫଳ, ଶେଷରେ ଗିନ୍ଦିଲା ନିଜ କପାଳ, ସବୁବେଳେ କହି ହେଲା ପାଠ ନ ପଢ଼ିଣ। କହିଲେ ରାଜା ପहिले ଶୁଣ, ତୁମକୁ ଦେଲି ସୁରୁଜ ରାଣ, ରାତିକ ମଧ୍ୟରେ ମାରିବ ମୁଣ୍ଡି, ପାହିଲେ ରାତି ଧରିବି କାଟି, ଛିଡ଼େଇ ଦେବି ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡି। ଭାଳେଣି ପଡ଼େ ବଢ଼େଇ କୂଳେ, ମିଳିଲେ ଆସି ଦେଉ ଦେଖି କହିଲା ଡାକି, ଏତିକି କଥା କାହିଁକି ଡର, ଆସିଛି ମୁଁ ତ କରିବି ଦୂର। ବୟସ 12 ବଢ଼େଇ ପିଲା, ମନ୍ଦିର ପୋଥି ପଢ଼ି ନଥିଲା। କବିତାର ନାଁ ହେଉଛି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ। ଏତେ ଆଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ କେତେକ ପିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଛକୁ କାଟନା ଭାଇ, ଜୀବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନ ମିଳିବ କିଛି, ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ଛାଇ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ କାଟୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ତୋଟା, ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ବଦଳେ ହେଉଛି କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ କୋଠା। ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ ମିଳେ ଫୁଲ ଫଳ ଛାଇ, ମିଳେ ଦୀପାବଳିଟି ବରଷା ଆସେ, ଦୀପ ଫୁଟକା ନେଇ, ବାଣରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଥାନ୍ତି କାନରେ ହାତ ଦେଇ। ଆକାଶେ ଦିଶେ ଆଲୋକ ମାଳା, ଦୁଲୁକି ଯାଏ ଛାତି, ରୋଗୀ ଜଗିକୁ ଖାତିର ନାହିଁ, ଟୋକାଏ ଯାନ୍ତି ମାତି। ଖରା ଡହକ ଧରାରେ ବହେ, ବାଣ ଧୂଆଁକୁ ଧରି, ବର୍ଷା ଶୀତ ଆସଇ ନାହିଁ, ଋତୁର ନୀତି ପରି। ଅନେକ ଦେଶେ ବୋମା ବରସେ, ବଡ଼ ପଣିଆ ଧରି, 10 ଦିଗରେ ବିଷ ବଳୟ ରହୁଛି ସଦା ଘେରି। ଯୁଦ୍ଧ ଶବଦ ନିଆଁ ଶିଖାରେ, ଜଳେ ଜୀବନ ଧନ, କୋଟିଏ ଲୋକ ନିହତ ସିନା, ଛାଡୁନି ହିଂସା ମନ। ବାଣ ଫୁଟାରେ ଆନନ୍ଦ ଯେତେ, ବିପଦ ଥାଏ ବେଶୀ, ବାରୁଦ ନିଆଁ ପାଉଁଶ କରେ, ଧନ ଜୀବନ ନାଶୀ। କେତେ ଯୁବକ ଅସାବଧାନେ ଅନଳେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ, ନିକମ ଭାବେ ପର ଉପରେ ବୋଝ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ। ଶିଶୁ କିଶୋର ସଚେତ ହେଲେ ପୋଡ଼ିବ ନାହିଁ ଟଙ୍କା, କଳା ହେଉ କି ଧଳା ପଇସା ଆଣିବ ନାହିଁ ଶଙ୍କା। କେତେଟା ଶିଶୁ ଶପଥ ରଖି ଫୋଟକା ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଦେଶ ବିଦେଶ ସୁଧୁରିବ କି ଦୀପାବଳିଟି ଗଲେ। ତଥାପି ଗୁରୁ କଥାକୁ ମାନି ପୋଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ବାଣ, ଚଞ୍ଚଳ ମନା ବୁଝି ନ ବୁଝି ମନକୁ କଲେ ଟାଣ। ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ଚାଇନା ବାଣ କିଣା ଫୋଟକା ଯେତେ, ପିଲାଏ ଫିଙ୍ଗି ଦୀପ ସଜାଡ଼ି ଘେରି ବସିଲେ ରାତେ। ମହମବତୀ ନୁହେଁ ତ ନୀତି, ଓଡ଼ିଶା ଭିତ୍ତି ଭୂଇଁ, ମାଟି ଦୀପାଳି ଅନ୍ଧାରେ ଖେଳି ପତଙ୍ଗ ନାଶେ ସେଇ। ବାଣ ଫୁଟାଇ ଜହର ଛିଞ୍ଚି ହସି ପାରିବା ନାହିଁ, ମୁରୁଜ ବୁଣି ଆଲୋକ ଆଣି ହସାଇ ଦେବା ମହି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି ଏହି ଆନନ୍ଦମୟ ମହୋତ୍ସବ। ଏହି ବାନର ସେନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଆଲୋକ ନେଇ ଆମର ଚଲାପଥକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।